खुलुमका नाय तंनाय खुंपै टिभिनि लुकुरकनो आं किशोर दिनै जों ग्राउन्ड रिपर्ट नानानि बागै फाइसाव फाइजाक अर दिनै फाइसाव फाइजाक गंगानगर गन्दासरा 8 नं गंगानगर गन्दासरा आचुकथायनि अर गोबांमा बासानाय दङ अबरं बिसिं खरकसा नि दल साकबाय थां बासानाय बंखा टिकेबया बनुमाखा जोंतिनि भूमिका नन्द रियां पुलानो लामसगो खुंपै टिभिओ कके जरा काइसाव नों पाथिबाय गदाल जाक तंमानि ओंखाय हठात खालायने बाहायके साइड काइसा बा सानानै होने वानसो आच्छा যে যতন খুলুমকা তিনি চিনি কম্পোজিশন পক্ষ থেকে কিসা চিনি জনসাধারণ বাগৈ কিসা সাহানো आं नेशनल पार्टी काइसा मण्डल प्रेसिडेन्ट दंमानि आं रायमा बेलिनि किन्तु चिनि साकान नेतारक दंनायरक चिनि जनसाधारणनि बुखा बुजिया चिनि ग्रासरुट लेभेलाव चिनि पारन बररक बाहायं दं बुजिया खताक फानो आं बागै चौ मण्डल प्रेसिडेन्ट आं सारगय ताबुक आं निदल प्रार्थी बाजागा जेहेतु आइन जनसाधारण दंगानियागो आइनि पार्टीनि बरक दङ आइनि भोटार दङ जतन आनो समर्थन खायजाक बर आनो समर्थन खायो आन बागै आं तिनि निदल पार्टी बाजागा नेशनल पार्टी सारगय आन बागै आं गावनो मुचुगो जाते चिनि माने जनसाधारण रक आइनि कमिटी रक पार्टीनि बरक रक जाते जुनो निदल प्रार्थीनो जाते भोट नामागै आं वान्स गाबगो हायता के ओ आमसाइनि ताम जोंजाल रखनो दैनाय नों लुकुरंनि थानि थांनाय बाबं थानि नों बुट सानाय बुप्ति जोंजाल रखनो सकरमनानि हायकेबा आ जोंजाल रखनो पासरुनान बागै लुकुरं थानि थानाय जों एक्चुअली चिनि गंथाय बारक जनजाति रक एडिसि निर्वाचन जाते लोकेल निर्वाचन आरो जों नायो चिनि पाराव दै कुरै लामा कुरै कारेन्ट कुरै आउन बागै जों जतन साइमानो जे चिनि पारानि बरक इलेक्शन गानाखे नेता कुबांगो आउन बागै जों चिनले जे फानांथो प्रार्थी नायो मुखां नायो जों बुट मारिनाय आं पारान बरक जत आसुक बसर आं नेशनल पार्टी काइसा पोस्ट तो खाइपे माने बरक जे समर्थन जुनो डेभलपमेन्ट उन्नति खायना बागै जे जुनो समर्थन खायखा आन बागै आं बरनो थाखा जाहाथे जुनो बुट इदि बुट जों काव बाक्सा तंलायनाय या पे बाक्सा हिंनाय जों बिसखाङो जाहाथे जों पायि थानानै बागै जों काबजाक बरनो आन बागै आं बरनो कावरिखा जाहाथे जों आनो जनसाधारण लगन तंनाय आनो बे काव बाक्सा तंनाय जाहाथे बिसखाङ उन्नति खायना बागै आं बरनो साजाक के अरो तो 8 नं गंगानगर गन्दासरा आचुक थायो तो I50 नि बुतंगो त्रिपुरा मथा CPM कांग्रेस ननो कारिबो बरक बुतंग गंके नों अ जागावो निनि जे अपोजिशन बा कराक अपोजिशन बा प्रतिपक्ष नि सामनो वान्स ताबुक जों एक्चुअली राजनीति खेन नखरमा बा काइसाफानो आं माने उइखिन काइसा बुसाया आं दिनि निदल पार्टी बुङै बाजै आं निजे बुसानाय आं पाइनाय जतन आसाय पाइनाय हि नखरमा मादोबा दा पेपटि बुसानाय बर पाइनाय साव कांग्रेस बुसानाय बर कुनो दिने काइसा पार्टी बुसाया जे आं हारिनाय हि मादो जखन थंना नखरका पाइनाय न जतन आसाफायो हायफानो आं काइसा गाव सानाय जेहेतु जों संगठन तो यागो दङ कारण आइनि संगठन आगे नेशनल पार्टी खायमाबा पाब्लिक आनो हामजगै तुमानि किसा बेरेखनो जों सायमानो ताबो जनसभा उनाय प्रतिते चिनि या निदल या सुदु जतन पार्टीनि जनसभा उनाय और जनसभा उनाय सिजागनाय जे सबन बरक सबन गोबां आरो नरक समीक्षा खायमानाय जे सब पाइनाय नरक तो सामाजिक रक नुखेनो सायमानो पारा हाबखेनो सायमानो सबन पार्टी सन संगठन तो ताबो जों नमिनेशन इमानसे प्राय 7000 गेजारिं खायगा जों और 7000 गेजारिं खेगा आफुआ 3टा पार्टी नमिनेशन नै तो पार्टी काइसाखबो कांग्रेस काइसाखे चिनि आगे वो CPM BJP पार्टी रक दङ आन्चलिक बडि जाक दङ आनबगा फुचुं गारि गुरा बिसि खायमालिया ताबो बिसखाङो जों काइसा टार्गेट लाई दङ डेट फिक्स याखौ और फिक्स जाते जों मास गेदारिं जोंरो टोटाल आइनि भोटारो 24000 सामथिं भोटार दङ आरो जों प्राय 10-15,000 गेदारिं खायना बागै जों वानसुलाय दङ जों नरक फायदि नरक नाय फायदि जोंनो ताबो जों सब पाया खेला तो नखरखा हार जिद्द दंनाय आइबनो जाते आं ननि चेनेल होते कामना मुचो जाते चिनि बरक रक CPM खेनेन्थो कांग्रेस खेनेन्थो I50 खेनेन्थो चिनि बरक मांसे फिलो नखरो जाते नस्त दं यातै
nung bujai tlang mang khai ni jot lang thandi ang bujai ma khani roti phene jate ai phono kaisa ka violence tang lai di jot no sok shanti ke khai di bujai je ja rasni khai na ma ang jot no kabo angke nang je ni dol ba samani ni chinno ke bubo hayang na je lukurok ni bu chinno bu donai ani chinno ke awan soka jehetu age national party khayo ba khumbu bar tu ye chung phai khayo tabu ken ni ta ni dol phai ka angka ang chinno nai kha chinno asole khumbu bar chinno skure ar mo ang obo tabu ফুলকপি chinno chung ba cha kha jate lukurok awu nai chuno budi thong hue karon অনেকে জাহাজ মার্কা খেয়ে অনেকে হেলিকপ্টার মার্কা খেয়ে আংখাই দে দামনি কম মার্কা যত পাইমানে জাত যে নুকনাই জাত সিনেমা জাত আবর নজো আং খাইখা ফুলকপি চিহ্ন ফুলকপি কি yang am saya kebang dang কুবাং তো যত পাইমানো যত গরিব বরক নুগো সিনিগো আনবগে ফুলকপি ন চং সিনামগা যত লুকুনি সমর্থন বেশি আবাইনি সমর্থন লুকুর সম্মান বাগে চং আবর লাখা tapsuk jora nang ji campaign khalai tongmani lukurong phaising te bu phai sara mani to লুকুনি ফাইসিং তো বল তো রেসপন্স কাহামনো দিও কারণ আনো তো যত চিনিও কারণ কারোর ন্যাশনাল পার্টি খাই দেবো বা বরক তো আনো যত পারম্পর গলি গলি বরক চিনিও আং এমন ভাবে কষ্ট খাইকা 3 বছর আইনের আইপিপি বিজেপি জুত ওমানি আগে আং মন্ডল পেশেন্ট তুমফুক আর আইনি বিজেপি নি হইতে কোনো প্রশাসন পাওয়ার করে আনি ক্ষমতা করে হাইফোনো পাবলিক রক পাবলিকনি গলি গলি নুগো নুগো থাং আং কাম খাইমানি বাগৈ তাক ফানো আং পার্টি সিলাই ফানো নি দলম ফানো বরকলে সিলাইয়া বড় আইন ক্যারেক্টার সাইমানো আইন তুমুং সাইমানো আইন কাউ সামুং সাইমানো বরক আনো সমর্থন খাইজাক পাড়া পাড়া থাংখাই গ্যাদারিং নুগো সবসময় প্রোগ্রাম আং হন 11টা 12টার সময় প্রোগ্রাম খাইও তিনিবো জয়নিং প্রোগ্রাম তো খানাবো তো বরক কিন্তু জয়নিং নানা নাইয়া সমর্থন খাইগাংখাই হাইনো সমর্থন জয়নিং বাই বরক থাই আনবাকে চুং সালাইখা বরক বাই তিনি চিনি জগবন্ধু মাস গ্যাদারিং কাইসাউনাই বাজার সভা যে কিন্তু জনসভাই আবো কিসা পারানি লোকেল নি তুই চুং খাইনাই বাজার সভা চুং নরন থাংমাংখে চানাই কারণ চরার গ্যাদারিং খেরান বাকে চুং চেষ্টা খাইলাই তো তাবো bele bele khin hambai nini omhai besto jora ni bising tifano singno kumpiti bino jora man bagine bele bele khin hambai যতন খুলুম angke norong nukha je o jagao je niddol prathi pia oro IPFT BJP kathaja candidate tongo Jiban Joy Riang Nukul Joy Riang ke Tripura Motha CPM ningke Alindra Riang obai Congress ni tongo Kura Joy Riang pia obisingo kaisa interesting hingangke niddol prathi takuk Bhumika Nanda Riang Padi buskangni election no sabo kapalai ingnai obono nasing tung lukoro tebo nongno mampili phunungnai nai tungde Khumpuy TV jotono no hambai Oyang se sini ba gese pa tha kabla sa ta ba gese ba na hone ta bu ma na hone ba sa ges pa shi thakran gas pa gehida mungso anana kori barte gas ti bro so poja na chungai ba sona nango na chung booking khaina nango tabung thanai te tumi khainai আও অকক সৈন্য তাবক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বাড়তি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজিনি গ্যাস সিলিন্ডার better availability better size te better service বাড়তি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623